Hi mga guys, nagbabalik ang vlog ni Maring Nicole and Zaira. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. click the notification bell para updated ka sa mga vlog ni Maring Nicole and Maring Zaira. And ngayon guys, mag-ano kami yung ba yung plus sa sa cellphone, magpa-plus. Mag-a-answer kami guys sa plus na numero nga. Numero. 4:30. Si Zaira yung unahin natin guys. Sa 5 round kapag kada mali niya ay guys. Kada mali niya ay lagyan natin ito. 15. Wait lang guys. Hi guys, ito na po. Nakuha na po namin yung safety. Yan guys, si Maring Zaira po ang unahin natin. Kasi may tao kasi na dumating guys. Yung parcel. Guys, umabot to ng mga 500 lang ata. 500. Dili po ingon nga 500 plus 500 kay murag maglisod na gid si Zaira ana. Dili lang maabot og 1,000 ng kan. Magsugod ta sa duwa ka numero. Sige. Sige ha. Ay sayon na to ne. Ay sa. Sige kani 95 plus 15. 95 plus 15. Wait lang. 95 plus 15? Isbog dere. Hindi ka makita. Isbog dere ba? 90 plus 10. Ay, saba. Plus 2 ka 5. Sus. Ay, saba. Iyapan ta ka 1. Ay, saba. Nalimutan ako. Ay, saba. Iyapan kag 10. Ay. Sige go. 110. 110. Correct, guys. Another. Lah, okay. Pag mali, dahil kay ikaw na pod. Nagmamali ka. No. Ito, guys. 42 plus 43. Taas sa bugay. Ay, taas. 40 raman na. Gago. 40. Mani gabot og 100 ang answer. Correct. Another na po, guys. Hi, be. Kiss ka, be. Uy. Wait lang, guys, kasi yung brother. Ito na. 85 plus 85. Ay, Diyos ko. 85 plus 85. 85 plus 85. Okay. 16. Kwam. So, ang answer. Sabi. 85 plus 85. 8 plus 8. 60. Ang i-carry ba kay 1? Ha? Oo, Or abot. 6? Depende. Ha? Unsa din mo na unsa din mo pagkalkulay? Ano? 8. 85 plus 85, o 5 plus 5. 10. 8 plus 8. Ay, i-carry ang 1 day, gago. Yan, i-carry 1 gani. 810. Ha? Ay, 810. Galing. 100 naman ganun eh. Kwam. 85 to ba? Oh, 85. 5 plus 85. 5 plus 5. 8 plus 8. 170. 170. 170. 170. 170. Perfect.
Tama na tayo ni sa kuan guys, 5 ka pangutana. Ikapilan, tagkatulo? Kung dili man sa'yo, pwede surti. Break time. Wawa. Ay, David. Wawa. Ano na? 170 plus 50. Lah, So, yun na kayo. apok na di ay pante. Hindi bante. Hindi Sin apok mo na na. ni. Abot na. Kadi tama na. 0 plus 0, 0. 7 plus 5, 7. Wala man di under. Sunod dulaan din mo order ron. 9, 7, 8. Tulo, kung bakit mong tadula niya na ato. Hindi lang. Wala man ngayon lang. To. Dito. Minta. 100. Sabi. 70, 0. 7 plus 5. Ito to? 50 ba? Oh, 170 plus 50. 50. 0. 0. 7 plus 5, 7. And 12. 2. 2. 2, 8. Ay. 220. 220. Correct. Last one guys, last one. Dari gid siya maglisod. Maglisod-lisod na lang. 220 plus 220. Oh, tora na. Kas mag-add ka kuan patupong. Sayon na magugoy na. Ba? Sayon ay. 40. Oh, tama. Correct. Wala siya nabot kan guys. Nanging kamot man siya nga ma-perfect. Ako na sad. Ay, sabi. 49 plus 43. Murag nakita niyo. 94 ay sa ulat. Murag nali ay sake. Pila gito? 49. 49 plus 43. Ay 94. Ay. Ala 94. 94 tama man. Di man. Ay 92. 92 dai. 92 dai tama. Uy, Nakita niyo ba? Uloy. Bitaw ka nakakita ko ganina balik guys siya. Sala bitaw kay ana sad ka ana ganino ano. Lagi kinali. Ano to? Balik. Number 1. Balik. Di man ka bulsagang gud. Bagay na limo. 45. Ay, sabi. Tarong sa ba? No. 45 plus 49. Isa ha kay na 45 plus 49. Pila dito? Ano mo itong giyon ganina? 5 og 9. Na 5 og 9 man to ba? 5 og 9. 4 dayan. Ah, 84. Ay 94. Correct. Ano 80 nga dapat nag-add mo ko buwan. Dapat 94. Pip. Ay, Tao. $59 plus 6. 9. 59 plus 9. 9 ra gyud. 68. Yeah. 68. Oh la la la. Meow 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 meow.
96 plus 9. 96 plus 9. $96. Plus 9. 96. 105. Correct. Dua na lang ko lang para madagan siya. Magsukod-sukod sa kusa nila dere. Ay guys, girder ni mama 105. Shopee. 105 plus Dili 50. na kayo ha. 105 plus 50. 105 plus 50. 150. 55. 155. Tama ba ta? Correct. Yeah, correct. 1 na lang. Laban mind. Laban otok. Sure. 155 plus 155. 155. Please ka to na 55. 155 plus 155. 310. 105. 5. Oh, correct. 155. Tama ba ito? Hi guys, dito na po natatapos ang vlog ni Mary Nicole and Aling Zaira. guys, wala kaming mali talaga. Talaga guys. Talaga. 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 Dito na kami nag-end guys. Kaya don't forget to Like, comment, share, and Yes. subscribe. and click the notification bell para updated kayo sa mga vlog ng Maring Nicole and Maring. Zaira. Yun guys, subscribe nyo ko sa YouTube channel ko ng Hana Nicolago. Bye! Tama ba yun?